प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आह्वान करुछु महाशय आग को आसबे एवं वाक्य वितरण करेंगे। महाशय आसवा समय समस्ते करताल दे प्रभु को गौरव निमंत आह्वान प्रभु को धन्यवाद। हम को एक स्वर्गीय अपूर्व अवकाश प्रदान करिसेंती। अतुलनीय अवकाश पुणी अवकाशर मूल्य को व्यक्त करी हेबो नाही। जो माने ईश्वरीय अवकाश पांती केवल सभा समिति नुहे व्यक्तिगत भाव में मध्य पाउथिबार चांस अच्छी। तेणु प्रभु को गौरव नाम धन्य हो। प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे अधिवेशन चलाउथिबा सम्मेलन गति धन्यवाद जनाउछि। पुणी अधिवेशन रे सक्रियता पूर्वक उपस्थित थिबा मंडली सम्मेलन मुख्य कर्मकर्ता महाशयमान गति पुणी मंचासीन प्रभु अभिषिक्त जनमान गति अन्य प्रभु भारग्रस्त भारप्राप्त दासदासी गति पुणी उपस्थित समस्त भाई भणी गति प्रभु जीशु नाम प्रेम नमस्कार जनाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नाए हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई भण माने परमेश्वर प्रकृत रे अग्नि अग्नि नहंदे हाँ ग्रासकारी अग्नि केवल से आमको ध्वंस करबा अग्नि नहंदे आमको मध्य ता पक्षरे जलाइबा अग्नि। प्रेज द लॉर्ड। पुनर्बार प्रभु को धन्यवाद आउ अनुरोध करे हलचल एबे नाही। विश्वास करे आपण माने परमेश्वर वाक्य को प्रेम करती। तेणु आजिकाली सुनिबा महलटा भल थाए सब बेले अनेक अनेक भाई भण मान को हाथ जोड़ा अनुरोध विशेष कर पुआ मान को बुटा सिंह मंडली पाल को जो विज्ञापन देले दुखर विषय साही आमर बहुत नेरो नेरो गाड़ी जीवार बिल्कुल चांस नहीं। तेणु दयापूर्वक टी कंट्रोल रही परिवेश को आपण मैंने ही आयत्त करने को चेष्टा करेंगे। आसतु गोटे घोषा और पद गीत गान करवा। बड़ बही मत टे दिंतु प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। गोटे जस्ट गोटे धन्यवाद कर ताल। प्रेज द लॉर्ड। मो आपण मानकर भरोसा ए पर्यंत प्रभु दया ठिया ही पारछि नहले मो शरीर किछि नाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। डाकंती के मधुर स्वरे आजी मोते आहा मोर हृद दुआरे आजी मोते आहा मोर आजी मोते आहा मोर हृद दुआरे समस्त आजी मोते आहा मोर
ଦୁଆରେ ଡାକନ୍ତି ହେ ମଧୁର ସୁରେ। ଜୟ ଚିନ୍ତା ବାଧା ଦେଇ ଗତିରୁ ଦିନ ମଗାଇ ଚିନ୍ତା ବାଧା ଦେଇ ଗତିରୁ ଦିନ ମଗାଇ କେତେ ହିତ କଥା କହି କେତେ ହିତ କଥା କହି ଦୟା ଚିତ୍ତରେ ଡାକନ୍ତି ହେ ମଧୁର ସୁରେ। প্রিয় ভাই মানে আজির প্রসঙ্গে অন্তত সাধারণ ভাবে চারোটি কথা ଅଛି ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ମତେ ହେଇ ନଥିଲା। ଆଜି ଚାରିଟା କଥା ଥିଲା ପରି ଲାଗିଲା ମତେ। କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ କାହା ସଙ୍ଗରେ କାହା ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଚିତାବାଘ ଛେଳି ସହ ଆଉ ଯୁବା ସିଂହ ସହିତ ବାଛୁରୀ ନା ବାଛୁରୀ ସହିତ ଯୁବା ସିଂହ କୋଉଟା ଅଛି? ବାସ୍ କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ ମେଷ ସହିତ, ଚିତାବାଘ ଛେଳି ସହିତ, ସିଂହ ବାଛୁରୀ ସହିତ। ଏ ତିନୋଟି ସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଆସି ବାସ କରିବେ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଛେଳି ଛୁଆ ଯିବାର କଥାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଯିବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସିଂହ ନିକଟକୁ ବାଛୁରୀ ଯିବ ନାହିଁ, ବାଛୁରୀ ନିକଟକୁ ସିଂହ ଆସିବ। ଗାଁ ଗଳିକୁ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କମ୍ ଆସିଲେ ରାତିରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆସିବେ। ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଶୟନ କରିବେ, ବାସ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକର କଥା ଯେବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସିଂହ ବଳଦର ନ୍ୟାୟ ଘାସ ଖାଇବ। ବଳଦର ଖାଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ ଯୋଉଟା ଖାଉଛି ସେଟା ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସିଂହର ଖାଦ୍ୟ ଏ ହଉଛି ବଡ ଅଜବ କଥା। ସବୁ ତିନିଟା କଥା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଚାରୋଟି କଥା। ଆଉ ମୋର ତ ଥିଲେ ତିନିଟା ଥିବ ବାଧ୍ୟରେ। ମୋ ତିନିଟା ଭିତରେ ଚାରୋଟି କଥାକୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିଳମ୍ବରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କହିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ବାଇବଲରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ ର 6ଟା କ୍ରୂର ଗୁଣ, ମେଷ ଶାବକର 7ଟି ଗ୍ରାହ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବା ପଶୁ ଦୁଇଟା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ମିଳନ ନାହିଁ। ଶିଖି ପାରୁଛୁ ଆମେ? କାରଣ ଲୋଟଙ୍କର ପଶୁପାଳକ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପଶୁପାଳକ ଏକତ୍ର ବାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ସେ ପଶୁପାଳକ ମାନଙ୍କର କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର କଥା ଦେଖ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ନାହିଁ। ମୋର ବାଟେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ବାଟେ
ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ସବୁ ଜୁଛାଟା ହେବ ନା ସତରେ ହେବ, ମିଳନ ବି ହଉନି। ଶିଖିବାର ଯେ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ପଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଂସକ ପଶୁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ଅଛି। ଭଲରେ ସନ୍ଦ ପୁଅ ମାନେ ସେମାନେ ସାନ କିମ୍ବା ବଡ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ, ମାନବିକତା ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ମିଳନ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଲାଲ ହେଇଯିବ ପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦାଣ୍ଡରେ ମିଶିକି ଚରିବେ। ଗୋରୁ ଗାଈ ସିଂହ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ, ପୋଢ ମଇଁଷି ସିଂହ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବାଡରେ ମିଶି ଚଳିବେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଠାରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଶତ୍ରୁତା ରହୁଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ। ଶିଖିପାରୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ହଉଛି ଜଣେ ହିଂସକ ଜନ୍ତୁ। ଜନ୍ତୁ ମଣିଷ ସଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯିବା କଥା ଗୋଟେ ଯୋଡେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ପଶୁ ତୁଳନା ହେଇପାରେ? ପ୍ରଥମେ 49 ଗୀତ ସଂହିତାର 20 ଜଲ୍ଦି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇ ବିବେଚନା କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିବେଚନା ସେ ପଶୁ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ତ ସବାର ପୂର୍ବରେ ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ହଁ ରାଇଟ। ଆଉ ଯେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନୁଯୋଗକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ମାନେ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସମୟ ନାହିଁ ଦିଟା କହିବି, ସେଟା ଠିକ ଅଛି ନା କଣ? ସେମାନେ ପଶୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମଣିଷରେ ଗଣା ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି। ପଶୁ ଅର୍ଥ ଚାରିଟା ଗୋଡ ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଗଣନାରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32 ପର୍ବରେ 21। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜଳ ଜନ୍ମାଇଲେ। ଅସାର ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମକୁ ବିରକ୍ତ କଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକରେ ଗଣା ନୁହନ୍ତି, ଲୋକରେ ଗଣା ନହେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମାନବିକତା ଥାଇପାରେ, କନସାଇ ଥାଇପାରେ, ପ୍ରପରଲି କାମ ଦଉଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ରୂର ପ୍ରକୃତି 6ଟା। କ୍ରୂର ପ୍ରକୃତି। କୁକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ମାଂସ ଭଲରେ କୁକୁର ଦଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ ଯେବେ ଭୁଲରେ କୁଦିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡିଦେବେ। ଗାଈ ବି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗାଈ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବାର, ଲାତ ମାରିଦେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏମାନେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଗାଈ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ତାର କ୍ରୂର ପ୍ରକୃତି କଣ କଣ। ସମୟ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 49:27। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ବିନ୍ୟାମିନ ବିଦାରକ କେନ୍ଦୁଆ ତୁଲ୍ୟ, ପ୍ରାତ କାଳରେ ସେ ମୃଗ ଭକ୍ଷଣ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଶିକାର ବଣ୍ଟନ କରିବ। ମୃଗ ବିଦାରଣ କରିବ। ଆଉ ତାର ପଡବା
ବିନ୍ୟାମିନ୍ ବିଦାରକ କେନ୍ଦୁଆ ତୁଲ୍ୟ थैंक यू विदारण करिब खंड खंड करिब चिरी पकाइब प्रिय भाई बण माने बापा मां माने सेई प्रकृति ताटारे थिले भी से मेष छुआ संगे आसी बास करिब विदारण करिब विदीर्ण करे जे खंड विखंड करे जे तारो सेई प्रकृति जणे निरीह लोकंको तार मान सम्मान को खंड विखंड करी पकाइबा भड़िया प्रकृति जहा पाखरे अछि से होती से वर्तमान जुगर केंदुआ प्रिय भाई बहन माने पुणी शुणु जिनी में 5 पर्वर 6 जय सर्वशक्तिमान ए निमंते बनरु एक सिंह बाहारी सेमानंकु बोध करिबो ओ संध्या कालर केंदुआ बाघ सेमानंकु विनाश करिबो जेणु जीवन रे छाड़िब नाही केंदुआर द्वितीय प्रकृति कुर प्रकृति केबे भी छाड़िब नाही जेते परिस्थिति रे पड़िले भी जेते दुख रे पड़ले भी लॉस रे पड़ले भी छाड़िब नाही प्रकृति पूर्व लोक माने कहिसंदी केबे छाड़े नाही घर आपण बनै तंदु घर को छाड़ी दियंदु मेंटेनेंस न करंदु छात ऊपर घास गछ पत्र बाहरी पड़िया प्रकृति गोटे बहुत दिन पूर्व इटा भाटी गोटे देखिली छाड़ी देते कौन कि के जानी इटा भाटी रे एटे बड़ बड़ गछ सब पोड़ा इटा रे प्रकृति जानी रखंदो प्रकृति उपरे अभ्यास उपरे कुप्रकृति उपरे क्रोध प्रकृति उपरे ईर्ष्या प्रकृति उपरे जय न कले केंदु आसे चेंज बारुची प्रिय बंधु माने से ए परि प्रकृति विनाश करिबो खंड खंड करिबो ताहा केवल नुहे सर्वनाश करिबा प्रकृति ता पाखरे अछि पुणी शुणु जिहिजिकल 22 पर्वर 27 जय सर्वशक्तिमान जेणु लोक माने से माने जंगली केंदुआ केवल नुहंती प्रिय ख्रिस्टियन भाई भूण माने वायांगजी बुयांदरजी कन्ना प्रिय वचन किना समडा कोलोई की गन्नड़ी किरन बॉय बॉय जुगड़मडम कन्नाम्रिया बनोटी मते मनरंजी जानी रखंदो से माने विनाश विदारण इच्छुक मारी बाबा इच्छा तारो ए इच्छा केबे होरी बनाए प्रिय भाई बहन माने बहु सावधान रे आमको एणिक जीवन यापन करबा को हबो को 1 पर्वर 8 जय प्रभु आहुरी सेमानंकर अश्वगण चिताबाघ ठारू बेगगामी ओ संध्या काल रे केंदुआ गण ठारू दुरंत आउ सेमानंकर अश्वारोही माने आपणा मानकु व्याप्त करूछंती दुरंत आ गोटे क्रूर गुण होची दुरंत दया करुणा क्षमा किछि ता संगरे नाही सब दूर रे अछि ता ठारू ए दूर रे अछि दुरंत आओ क्रूर प्रकृति सेई भली प्रकृति हेले मध्य चेंज बार चांस अछि प्रिय भाई बण माने मोते आपणंगु प्रेज द लॉर्ड पंचम कथा कहछि सुनतो समभाव जुग सिफोनिया 3 पर्वर 3 ताहारो मध्यस्थित अधिपति गण गर्जनकारी सिंह ताहारो विचार कर्ता गण संध्याकालीन केंदुआ से माने सकाळ बेळकु किछि रखंती नाही किछि तूफान कर दियंती को माने लीडर माने विचार करता
विचार करिबार जो मानकर क्षमता अछि सेही माने विचार करिबार निष्पत्ति देबार जो मानकर अधिकार अछि सेही माने केंदुआ एई माने चेंज हेबे मनोनीत लोक माने जेबे से माने प्रभु चाहि जंदी मनोनीत करिसंदी चेंज हेबे आसबो दिन से माने बेस छुआ संग बास करिवे सुनंदु तार 6टी क्रूर प्रकृति 6 नंबर प्रेरित कुडिया प्रवर 29 28 29 मोहर 28 29 तुम्हेमाने निज निज विषय रे आउ जे मंडली की ईश्वर आपणा निज रक्तरे क्रय करियछंती ताहांकर सेही मंडली की प्रतिपालन करिबा निमंते पवित्र आत्मा जे समस्त पल्ल मध्यरे तुम्भमानंको अध्यक्ष स्वरूपे नियुक्त करियछंती सेमानंको विषय रे सावधान होइथाओ मोर प्रस्थान परे दुरंत बाघ गुड़ाक जे तुम्भमानंको मध्यरे प्रवेश करी पल्ल प्रति निर्दय व्यवहार करिवे ए माने हेले बाघ भितरे चिता हो सिंह हो कि आमर निर्मित अंश देवा बाघ भी हो केंदुआ ए माने दुरंत छिन्न भिन्न पल प्रति निर्दय व्यवहार निजर स्वार्थ पाई भल पाइबा लोक भल पाइबे घृणा करिबा लोकंको तळी पड़े एपरी केंदुआ मानक ठारू बाघ मानक ठारू सावधान हेबा दरकार आउ एमानंक परि प्रकृति लोक मानकर चेंज न हबो बोली माने किछि नाही आरो आक्षरिक कथा होची प्रभु जो तीन मंदिर सृष्टि करथिले सेई भली शांति राज्य रे सेई भली उद्देश्य अभिप्राय को सफल करिवे से भली अभिप्राय को सफल करिवे कौन सी दुष्ट लोक राज्य करि पारिबु नाही शांति राज्य परमेश्वर लोक शासन करिवे राज्य करिवे प्रिय भाई बहन माने एमाने दुरंत निर्दय व्यवहार करिवे पल प्रति सेमान को जाय आसे नाही पल क्षतिग्रस्त हेले जाय आसे नाही गोटी आत्मा क्षतिग्रस्त हेले जाय आसे नाही तार इच्छा पूर्ण हेबार अछि तार उद्देश्य पळेबार अछि भल भाବରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ मेष शावकर मेष बच्छार 7टी उत्तम गुणरे व्यवहार 7टी कार्य लगिबा ईश्वर सेवार 7 प्रकार कार्य लगिबार मेष शावक शुणु प्रिय भाई बहन माने प्रथम कथा होची लो स्लो कर दो भलरे सुन निष्ठार पर्व मेष शावक जात्रा 12 पर्व 3 4 निष्ठार पर्व बड़ी मेष शावक तुम्भे माने इस्राएलीय समग्र मंडली की एही कथा कह एही मासर 10म दिन रे तुम्भ मानकर प्रत्येक मनुष्य पितृगृहानुसारे प्रत्येक परिवार निमंते एक मेष शावक नेब आउ गोटे मेष शावक नेबा निमंते जेबे कौनसी परिजन अल्प हेब तेबे से ओ ताहार गृह निकटवर्ती प्रतिवासी प्राणीगणर संख्यानुसारे एक मेष शावक नेबे जाहेले भी गोटे परिवार नहीं न पारले जेते परिवार होंगो किंतु मेष शावक गोटे निष्ठार पर्वर बलि हेबा भाई तार बलि रे तार समर्पण रे प्रिय भाई बहन माने लोक निष्ठार पाइबा भाई एपरी गोटे बलि नंबर 1 आकु बखाउन हमर नूतन नियम रे निष्ठार मेष शावक यीशु ख्रीष्ट को बुझाए द्वितीयत पद नियोगार्थक बलि मेष पदरे नियुक्त करबा गोटे बलि हेबा मेष दरकार आपण यात्रा 29 पर्वर 26 27 अनंतर तुम्भे हारणर पद निजगार्थक मेषर पक्ष घेनी दलनीय नैवेद्यार्थे सदाप्रभुଙ୍କ छामुरी दळाइब सेही खंड तुम्भर अंक हेबो थैंक यू
पद को पदरे आपण को प्रजावाच्य करिबा भाई पदरे सेवक करिबा भाई नियुक्त करिबा भाई जेमिति शिष्य मानको से जाजन कर्म भाई प्रेरित कर्म भाई नियुक्त कले से नियुक्तर मेष शावक पुरातन नियम रे मेष शावक नंबर 2 नूतन नियम रे नहीं नूतन नियम रे सब जीशु निकट रे सब सफल हेबो मु कहिबी आपन प्रेज द लॉर्ड तृतीय कथा सुनंदु प्रिय भाई बहन माने तृतीय प्रकार मेष शावक निहाती एई गुण जहा पाखरे रहिबो से होचंदी सेई मेष लेवी 3:7 जय जेबे से उपहार निमंते मेषवर्ष बलिदान करे तेबे से सदाप्रभुଙ୍କ छामुକୁ ତାହା ଆଣିବ उपहार अन्य मानक निमंते उपहार कारण अन्य मानक निमंते परमेश्वरଙ୍କ दानर कारण ओ आशीर्वाद कारण जो माने से माने गुटिया गुटिए मेष शावक बोले हम बाइबल गोटे कथा कहबी वर्तमान भाई जेजिकल 34:31 मेष को माने को परमेश्वर लोक मान को प्रभु मेष गणना करुचंदी सुनंदु बेस चौराणी स्थान रे जो माने दिनपात करंती परमेश्वर को चौराणी स्थान रे सब बड़े चोरा बांधी जो माने से ही माने मेष चतुर्थ कथा कहबी लेवी 4:32 जय जेबे से पापार्थक बलिदान निमंते मेषवर्ष आणे तेबे पापार्थक बलि आउरी अन्य मानकर पाप क्षमार कारण प्रिय भाई बहन माने जाजक मानक मध्य 7 प्रकार भार अच्छी बहन करने सिंधुक इत्यादि इत्यादि ता भीतर आ गोटे भार होची इस्राएल समस्त नाम और अपराध को बहन करेंगे अपराध को बहन करेंगे पाप को बहन करेंगे जदि किसी आम हाथ क्षमा देवार अधिकार पाप कहाटर देखिले आमको क्षमा देवा को बाध्य जिसु कहले प्रश्वास छाड़ी पवित्र आत्मा ग्रहण कर तुम्हें कहार पाप क्षमा करिबो ताहार पाप क्षमा भी अधिकार परमेश्वर लोक मान को देछि ताको त्रुटि करबा को प्रॉपर यूज करबा दरकार जोटा क्षमा देबा बई परमेश्वर आपनक हाथ रे अधिकार देइचंदी जो अधिकार की आपण शेष आशीर्वाद करचंदी शेष आशीर्वाद कथा पढ़िबार कहूची शिक्षित जुगर भी आशीर्वाद भिक्षा बोली प्रोग्राम लिखुचंदी भिक्षा नुह बाइबल देखंतु खोजी देखंतु मते कहंतु आ आशीर्वाद भिक्षा करबा आसंतु भिक्षा नुह आशीर्वाद होची जो अधिकार आपन को दिया जाईची अन्य मान को करिवे देखंतु द वर्ड सब को खोजी देखंतु हे प्रभु तुम्हारे मुख ऊपर मुख उठांतु तुमको एहा करंतु ताहा करंतु आशीर्वाद कला उतर जीसु नाम रे बोलछु न जानि कि एते गभीरता ज्ञान रो भाव रे जीसु नाम रे निवेदन करछ नो निवेदन न होता वो संग जुक्ति करंतु आपण निवेदन न है देबाड प्रिय भाई बहन माने सेई बड़ी परमेश्वर लोक माने अन्य मान को देवा क्षमा देवा गोटे अधिकार देइचंती उपहार से माने अन्य मान को बड़ी मेष अन्य मान को परवर्ती मुकोट लास्ट कहली जे वर्तमान 4 पर्व लेबी 35 पद देखंतु 5 हां मंगल तक थैंक यू मंगलार्थक को बलि पाई
ସେଇ ବଳି କରିବ କିଏ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ବି କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ବାଇବଲରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ବି କରିପାରିଛି, ମୁଁ ବି କରିପାରିଛି। ମଙ୍ଗଳାର୍ଥ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା, ଅନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାର ମେଷ ହବାର ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ କେନ୍ଦୁଆ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସାବାଡ଼ ହେବ, ଚିତାବାଘ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସାବାଡ଼ ହେବ। ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ହାରିବ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ଯେବେ ଏଇ ମେଷ ହେଉ ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲେବି 14:25 ନମ୍ବର। ପୁଣି ସେ ସେହି ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳିର ମେଷପୋଷ୍ୟ ବୋଧ କରିବ। ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳିର ମେଷ, ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ପାଇଁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ରହିବାର ଅଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଆନ୍ସର ଅଛି କି? ମନେ ହଉଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତିଷ୍ଠି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ, ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ସେହି ମେଷ। ସର୍ବୋପରି ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକ ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କଥା, ସପ୍ତମ କଥା କହୁଛି। ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି ଯଦି କାହା ପାଖରେ ପୁରୁଣା ତର୍ଜମା ଅଛି କି ଓଡ଼ିଆ ତର୍ଜମା ଦେଖାନ୍ତୁ ତ, ଅଛି? ପୁରା ଓଲ୍ଡ ଭର୍ସନ ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 7:9 ଦେଖନ୍ତୁ। ତହୁ ସାମୁଏଲ ଏକ ଦୁଗ୍ଧପୋଷ୍ୟ ମେଷପୋଷ୍ୟ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ବେଶ, ଗୋଟିଏରେ ସବୁ ବଳି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆକୁ ସମୁଦାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଗୋଟିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଷ ଶାବକ। ତା ସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି, ମୁଁ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ 50:5, ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେହି ସଦ୍ଭକ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କର। ଏଇଭଳି ଆପଣ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧୁ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଷ ଅଟନ୍ତି। 50:14 ତୁମ୍ଭେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଯେମିତିକି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଠିଆ ହେଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଏଟା ତ ସ୍ୱଭାବ। ଯୋଉ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସିଲେ ବି ଠିଆ ହେଲେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ସେମାନେ କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ କରିଦେଲେ, ମୁଁ କରିଦେଲେ ମାରେନି। ସେମିତି ଶସ୍ତାରେ ମୁଁ ସମ୍ମତ କେବେ। ଯଦି କିଏ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆସି ହାଲେଲୁୟା କରିଦେଲା, ଓ କରତାଳି ଯାଉଛି ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଷ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ହତ ହେଲେ, ହତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବେଦି ତଳେ ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ଜୋରଜାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତର ବିଚାର କେବେ କରିବ? ଏଟା ଗୋଟେ ଦାବି କି? ଏଟା ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଳାନ୍ଦଳି ହେଇଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେମିତି ଏଲିଓ ଗୋଟେ ସେ ଲାଇନର ଅଧିକାରୀ ଲୋକ। ସେ ସାରିପ୍ତା ବିଧବାର ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦିଆଗଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ଲାନରେ ସେ ମରିଗଲେ। କାରଣ ଅନେକ ଅଛି। ଏଲିଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଧବା ଘରେ ରହୁଛି ତା ପୁଅକୁ ମାରି ଏ କଣ କଲ? ତୁ କିଏ ବୋଲି କହିବାର ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରରେ ତୁ କିଏ? ନା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ।
যদি কহিଥାନ୍ତେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତେ ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ ଆମେ ଏକ ନିମିଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଛାଡ ବୋଲି? କହିପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠେଲିକିରି ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକାର ଅଛି, ଦାବି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। এইଭଳି ଅଧିକାର ବଳି ହେବା ଲୋକମାନେ, ଶହୀଦ ହେବା ଲୋକମାନେ, ସମର୍ପଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି କେବେ ବିଚାର କରିବା। ତା ଭିତରେ ମୂଷା ବି ଜଣେ। କୋଉ କାରଣରେ ସେ ଲାଇନକୁ ପଳେଇଲେ? ଜହନ 5:45 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଲାଇନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ମୂଷାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ମାନେ ଭରସା ରଖୁଅଛ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୂଷା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। এই ଅଧିକାର ବଳି ମେଷ କରି ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ରକ୍ତରେ ଗୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଳି ମେଷ ପ୍ରଭୁ ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କାଟି ଦିଏ ଛୁରାରେ ନୁହେଁ, କ୍ଲେଶରେ ତାଡ଼ନାରେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଳି। କାରଣ କର୍ନେଲିୟସଙ୍କ ଉପରେ ଭାଷା ଆସିଲା ଗୋଟେ କଣ? ତୁମର ଦାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ନୈବେଦ୍ୟ, ବଳି। ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଷ ଯେବେ ହଉ, ସବାଡ ହେବ ଚିତ୍ତବାଘ, ସବାଡ ହେବ କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ, ଯେତେ ତାର କ୍ରୂର ପ୍ରକୃତି ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ, ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ ବାଘ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ଏମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବେନି ମଣ୍ଡଳୀ, କିଛି କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଗୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଯେବେ ସେମାନେ ମେଷ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେବେ ସେମାନେ ବଳି ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, 2 କରନ୍ତି 12:4-11 ଜଲ୍ଦି। थैंक यू 11। ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଅଛି, ସେ ନିନ୍ଦିତ, ତାଡ଼ିତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମେଷ ଗଣନା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ତାଡ଼ନା ଯୋଉମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛନା ଯୋଉମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବଳି ମେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୈବେଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଆଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଳି, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବଳି। ତେଣୁ ଝଡ଼ ବତାସ, ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଓ ବାଘ, ସିଂହ, ଚିତାବାଘ ସମସ୍ତେ ସବାଡ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତରେ କିଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ କିଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ମେଷାବକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି, ସେ ଯେପରି ସମୁଦାୟ ବଳି ଗୋଟେ ମେଷରେ ହେବ, ତାକୁ ପୁରୁଣା ତର୍ଜମାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ମେଷରେ ସମସ୍ତ ବଳି ସମାନ ହେବ ବୋଲି। ଏଠି ସମୁଦାୟ ମେଷ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ମେଷ ଗୋଟିଏ ମେଷରେ ପରିଣତ ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ। ସମସ୍ତ ମେଷ ପରିଣତ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିବା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଳି ମେଷ ଭାବେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ଆହୁରି ତୁମ ନିରୂପିତ ଆତ୍ମାଗଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କର। ତାଡ଼ନାରେ, କ୍ଲେଶରେ, ଲାଞ୍ଛନାରେ, ନିନ୍ଦାରେ
बलि तुल्य हेबा पाई समर्पण हेबा पाई आशीर्वाद कर महिमा गौरव तुम्हारे हो प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना करिए आमेन थैंक यू।